doloni pathok lamalong ingdeng hini football ke pathu karlitang ronsing timung amen pen angdun kitipon umpanay arong along mesen pen kapot ke pangjar arong aje katalon pon toko lang soalong Pimthurmi Cultural Society ahin pen ingdeng kep winter dance and singing competition ke padapon lang tibuk along longle alam kia puthak phirang kia mai ke phapon Daigrum teron arong amekar sangpi kumala teron pi kisok pen kacepa media phanpura Karbelo Thomas Council CEM Dr. Tuliram Nohang aredeng kerak kachahan Nili blok ke parlo arlong tihu aparang sali MB Skolalong thanbangatuk methang asai ceklempon pedak Karbianglong Thomas Council CEM Rajuti so hinpen Karbianglong aradutuma Ningkan kimi akhir jume kipajarpon Longsing Bay International Education Award kelong abangpu along amri aphirang ke abitung atumpen kahumrida Pini berta than bangmeli thare rupsing to non bertang tumpen arjuponana doloni pathwa klamalong ingdeng ini football ke pathu kaditam Longsing timu amenpen angdung kitipo Pirthangkang pialong kedamtang surihini ra inquiry si anengkan munidatum kecho kejun ning arong aje along pachetondun si nijang Karbiang long arlo kedo Chekso Tiger mate duloni ahawar pathu aklamalong Chekso Tiger Football Committee tumpen pater pipon si maiphu borsi imbe kongchunbang chesong ingleng atumpen kedamtang anengkan ason thak thak si pening le thotta puthot ingdeng hini football ke pathu kachipate bipon Labangso kibipon along lake karlitang ronsing timung amen pensi football ke pathu kachipate bipondo bangso kachipate pon atum lake doloni teron arong lapen rajan timung arong atum si chipate pon halapu doloni teron arong atum kethek muchot penajok gol ni pen chepahai pon labangso football ke pathu kachipate angdung kitipon along Phapangjang aluhi aman pen Karbi Customary Law Reformation Board a Chairman Joysondro B Rongkhang Constituency Mondol Committee amaipu Bimol Timung lapen arisang huatum lasonsi Rongkhang Lems Vice Chairman Babu Timung Rongkhang Mondol Committee pen Borsing Teron HSA amaipu Dhoni Teron Sorkari Gangbor Sarbang nerkep arong asaratum cetong don pen alir alon pidon renti lapen labangso football ke pathu kachipate pon doluni teron arong lapen rajan temung arong atum si chipate pon halapu doluni teron arong aradatum ke pathu kethek penajo golni pen chepahai pon lapen bangso amayalong kelangdun arat anparta haladak football committee atum pen ning cheparong pon renti Dongkamukam pen Pramesterang News 7 Northeast Umpanay arong along mesen pen kapot ke pangjar arong aje katalon pon Nijang Karbianglong lakhahini amri constituency ke parlo umpanay arong along nengkan kimi pachetondon si kapot ke pangjar mate kite festival padapon lapen kite flying competition tame bipon labang swajay meglake umpanay sorkari gangbura monsing teron lapen hawang PWD road subdivision Abor Babu Borsing Terona Tumpensi Chepater Pipon Labang Swajay Mek Along Umpanay Amondoli Asar Sodar Timung Lapen Aluhi Amanpen Kachupapon Ateng Pensi Jaimek Inkupon Kadu Kave Bang Phokep Sose Rong Aradatum Chepatedun Lapen Rong Arat Atumta Cherap Chetodun Pen Ning Arong Chipidun Denti Labang Swalong Kechengsi Anong E Tangka Surihini Aduntu Anong E Tangka surisi lapen kethomangdeng anong e tangka pharopho nong e pajerpon lapuson si kite flying festival ajaimek lake umpanaya arong along si kechengsi kibipon tahai loputa rong aral tumpen pherangke atum athengno than pachinipon pini nele tum ladak umpanaya rong pen labangso kite festival pusi hangpo mate kite flying competition pulo labangso ka organize pon lake itu masar atum lapen itu mas sorgari gangbura atum si paterpi pon lo asi pini labangso
ajai mek ka organize pon lake new year ka chi hok i aphan se organize pon lo ana se ladak panaya rong along si pini kiching si aphan labang so ajai mek ka bang organize pon lo ana si pineng si kiching si lang opo si angkang ke the bang ke hang pon ne de lo participant atuma phanta kachipati dun je atuma phanta la sikibang je nen kana phan ke labang su ajai mek along mate labang su kachipati along karbiang long angkang phan si hang pon ta hailo adima bang ke ladak umpanaya long lo kapang jar adim ke pakal ladak inglong ing tuilu na sondu lapen ke ladak tumon du pini kaduk ve ke thegon long tuman ke anenga rong pru ansi kaduk ve ta chon pru lo anla si jasmet labang su ajai me ke deng pon la ke tum muni da tum ke ajat ason ben ta che hok thek nan ji laban ke labang su kapang jar itum kapeleng chingbai ason thot si ilitum arleng atum tame karbia tum tame ilitum ki du ki thak along tame itum kapur hiana thu tame itum chibai nei kang tui chibai nan ji ala si ilitum sumara to phanta la buson si kait kapang jar le kapang tui thek ason ilitum sumara to phanta kapur hiana thule pang tui thek ason te pusin ilitum jasamet ilitum amoto bang ke bipon lo ala sini tum jasamet isi ke che hok thu bang ke la ke itum panaya arong pen kadu ka be labang su non pini nangki thegon long Facebook along laban ke social media long nangki thegon long atum phan anta itum panaya rong pen happy new year puki visia phan se jasamet labang so jai mek deng pon lo panay pen munikin phangcho ni 7 notice lakhan koira ponelip MSC constituency ke parno koilamati ahaba along kedamtang mati jama chekruni phaithong ke praisi ajo porphai ko apor pen Klimthormi Cultural Society atum pen pater pipon se ingdeng cap winter dance and singing competition ke bi mesen pen ke bachan pon lakhain koira ponelip MSC constituency ke parlo koilamati ahabar along kedamtang mati jama cheklo ni phai thongke praisi ajo porphai pho apor malompen Klimthormi Cultural Society atumpen pater pipon si ingdeng cap winter dance and singing competition amai mesen pen ke pachon pon loke charlie ahin pen kaprek lunkan amalin ke paman pon pen anutin ke thek ason kache paklang pon lapen angsong angdeng along an kengkam kache jordan thek jia phan ningkan isi pen ephong lunkan kache pate asai padopon bomdo lapen arong mate aterang pensi chepate pondo bang sojai mek nilip VDC chairman Proben Tokbi pensi ingpupon alhi aman pen kache tongdun VDC chairman Proben Tokbi koilamati lamps achunbang mohon teron ratsai klembang Sunil Tokbi Karbi Farmers Association Tiripi amai phu Avinas Ronghang MDF amai phu pen chunbang anparta rongasar maison ingti riso hanse darsing hanse pen chenglok ongdung ke thekedingatum chetongdun renti Klimthormi Cultural Society aterang aphan anso se jakong pathe ponji aphan kacherap kachetodun pen ning ke pathedun lake Nilip local MSC Pubitra Rongpi BLCC a chairman Winson Ronghang Nilip VDC chairman Proben Tokbi Karbi Farmers Association Tiripi amai phu Avinas Ronghang Deopani College a principal Buson Trongphar Koilamati Lemsa Kongchunbang Mohan Singh Teron Chukihela Lemsa Kongchunbang Dilip Singnar Ratsai Klembang Sunil Tokbi Khogen Terang Pen Chenglok Penang an Kethegidingatum Cherap Chetodun Pensi Nonapong Ingdeng Kep Lunkan amalin kachipate ajai mek mesen pen pachun pomlong do pusi Klimthormi Cultural Society amai phu biren hanse pen kachoro alam the pajerpon sayang deng esek lorchuti sujet timung kangkrung kangsai ponatum bilison terang maisoningti basapi terangpi benting terang atumsi cherap chetodun halapu Karbi Farmers Association Tiripi amai phu Avinas Ronghang chetongdun si Kechar lilapen adui ahoy kacerai khom nangji aputhak thanpon nong e kelong atum ang di si pen ke kan kachepatte along kecheng si anong e tokolang so arong pen rubon hansepi alang letum si chepalong ponlo lason si hini angdeng anong e tokolang so pen rumi terang pi atum si chepalong pon lason si inut pen ke kan kachepatte along kecheng si anong e borjan pen Stanley terang hini ang deng anong e bokajan pen hirjulit taropiatum nong e chepalong dun lun kilun kachepatte along kecheng si anong e kachepalong pon jang et lang so pen Wisal Tokbi hini ang deng along koilamati pen Anil Teron atum si ke hai nong e
Cepalong Pomsi Tangka Lapen Kehok Alo Karbi Farmers Association Tiripi Amai Pu Avinas Ronghang Ahinpen Pi Pajerpon Kado Kave Biswanath District Bokajan Chokihela Koilamati Vomulangso Balepothar Lakhahini Hirhiri Panjan Balijan Dehori Borjan Tokulangso Janget langso aterang pen si Cipate Pondo Kado Kave Bang Pukep Sose Abang Pubang Piatum Cipate Dun si Ongdung Arat Son si Bang Parupho Sose Armu Cetong Dun Pen Aleralon Pidun Pen Bangso Ningkarong Pen Ningkanban Cipadi Pondo Tokulangso Pen Biranhanse News 7 Northeast Lang Tebuk Alung Longle Alang Kiabuthak Perang Kiamai Kepapon Lakhain Koirahini Borjan MSC Constituency Angkang Dilai Langtebuk Willingson Marak Garo Arongalong Longle Alama Puthak Perang Kiamai Kepapon Rongasar Simison Marak Pen Kachephaim Pupon Amayalong Benjus Sangma Amelia Roy Gitalin Sangma Uttom Momin Waliston Marak Lapen Kasinat Goratum Chetongdun Perangke Amay Along Kaningje Ponke Kedamtang Farokre Sirkebra Trokebra Pho Aningkan Pen Dilai Langtibuk Along Willingson Marak Arong Chukim Dunsi Dothak Tunbomlo Lason Si Nonke Langtibuk Nongtu Polling Session Number 141 Along Wotame Jokdun Bomlo Lasong Bongpen Karbenglong Thomas Council Dipu Revenue Circle Along Pata Chesalam Jiaphan Abatai Batai Damlo Sitame Pata Kasalam Jiaphan Ang Pipe Lapen Matum Lamchak Kachechakpen Apor Arni Padambom Pusi Alang Litumpen Nengjepon Non Towar Krongpli Mate Forlen Atowar Kevangji Alampen Longle Chiri Pharo Hinira Sirkep Parlo Pamdo Bangso Along Mondolatum Bangpli Amethang Amen Chesalam Detlo Lapen Puthot Penangan Abangpu Atumta Amen Klangtulo Lasi Ahok pen akangsai nangji kali pulotangte aron atengpen don pharoke thomra don kretrok amuluk chelangsi kachesong akeng kamtame deng nangkokpo lapen anparta chokche pulotangte Guwahati High Court along ansetame lamhoi pidampen kengkam chejor nangkokpo puta alang litumpen nengje ponrenti গম পালো যে আমাৰ গাঁওখনৰ মাটি 209 বিঘা মাটি ইতিমধ্যে বালি মন্দিৰৰ বালি ইংটিৰ নামতে কাঠাৰ ইংটিৰ নামতে তেখেতেই নিজে পাট্টা বনাই লৈছে তো এতিয়া আমি মৰ্মাহত হৈছো আমি চিন্তাত পৰিছো ইটোৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছো এতিয়া বালি মণ্ডল তেখেতে ৰিটায়াৰ হৈছে আৰু তেখেতৰ যোগেদি কাৰণ তেখেতৰ ওচৰত গলে তেখেতে কয় চৰকাৰে মানা কৰি দিছে কিন্তু ইতিমধ্যে তেখেতে পাট্টা কৰি লৈছে তো আমি কি কৰিম এতিয়া আমি আইনৰ সহায় ল'ব লাগিব আৰু আমি এতিয়া ইয়াত আমি আমাৰ গাঁৱৰ পৰা যোৱা হৈছে 5/11/2019 না 2019 পৰা আমি খুচৰি আছো অফিচত গৈ আছো কিন্তু ইতিমধ্যে আমাক একো সহায় নিদিয়ে তেওঁলোকে আমাৰ সেটেলমেন্ট অফিচৰ পৰাটো আমাৰ কিছুমান কাম কৰি দিছে কিন্তু ইএমৰ পৰা আমাক একো সহায় নিদিয়ে যা আজি কেবাবাৰ যোৱা হৈছে কেবাবাৰ যোৱা সত্ত্বেও তেখেতে কৈছে যে এতিয়াহে দিছে এতিয়া ৰ না বুলি কৈ থাকিছে না তেখেতে ৰ বুলি কৈ আজি আমাৰ মাটি গোটেই মাটিখিনি যোৱাৰ পথত আছে আৰু ইতিমধ্যে যিমানজন ইয়াতে পাট্টা কৰিছে আগতে তাৰ বাহিৰে আৰু অন্য মানুহ তাতে জাপ মাৰি পাট্টা হৈছে বুলি আমি শুনিব পাইছোঁ ইটোৰ কাৰণে আমি মৰ্মাহত আমি দুখিত আমি চিন্তনীয় আমি চিন্তাত পৰিছোঁ ইটোৰ কাৰণে আপোনালোকক মিডিয়াসকলক আপোনালোকক ভাইটি বা বন্ধু হিচাপে আপোনালোকৰ সহায় বিচাৰিছোঁ Bokajan Pen Herald Thamsei News 7 Northeast Apar Deopani Tegum Teron Arunga Mekha Kumala Teron Pi Keso Pangji Penajo Peran Kacho Deopani MSC Constituency ke Parlo Apar Deopani Degrum Teron Arunga Mekar Sangpi Kumala Teron Pi Karlitang Juliram Bongrum Achor Alangli Kedamtang Surehinira Inquiry Arua Cheklo Pen Pressure stroke ajok alangli paralyzed mate honghap hongrua keso kacholong dun lokpen non puanta kemimerek ajok alangli hem rit asomar kachelang jiaphan thedung akatora mate akisung chingtangpon nanglo lasi alangli
Akiso sita kemi merek ajok Karbianglong Termas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan ning kemi pen nangrap bek thapusi kehang kachunengri padopon alangli somar pinso inut lapen suardo banghini bikrailang pensi pahimi pondroklo anparta labangso honghap hongru akeso kacholong lokpen abini jutkok khangjanglo kedamtang apor alangli hem asora phanta ahem along amat pang thek thek thiatum apran karmutekang datpen pahimi nangrok akisung anparta non alangli keso kacholong lokpen kithurun edet ajok kaiketa mekri meklang kamatha kisung si donanglo lapen alangli non labangso akisopen kachepa media phansi Karbianglong Termas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kerap chuhang ponlo pinpur damme Dr. Tuliram Ronghang setame karbi arat akisung ahot penang an ke rap bomlo lapen labangso alam arjulong se alangli setame kerap longponji mene pura kachonengri padopon komatne ning keme abang pubang phiatum jongsi kerapji aning kehang do pulop tangte alangli tumpen kachipipon contact number 6026921277 along kahumri ponjia phanta pachini ponthu aprangsi News 7 North East kelang arat tumphan nalo tumphan suri akartom pajureklo lapen nalo tumphan pini nilo tomahin pen nagapachini ji ba nagapaklang pon ji ke lahen lo je kaching hon ele tum angjir komola teron pi alangli labang so akiso kechipe me thek det pena joksi alangli lapuson aduk dopik lo alangli thiklak akiso ke damtang me chiklo pen alangli labang so kiso pressure stroke ajoksi lapuson cholong pon iklok lo lapen ladak alangli tum kido asumar tum pen sitame bi cry lang lasi asumar tum phan kachilana ji kachethanji kachimom ji sitame alang li lapuson ke klem ponji ke dam ponji sitame lapuson akisik sak hetan pen jok si non pini nang tumang no lapuson nang pachini pon nang koklo pipot ma leputang te alang li ke inut lapuson ari hongwet ason lo pipot ma leputang te ke dam tang aningkana por hot alang li chor phan sitame lapuson si dak ahem long pen mat lapuson ghotona doi kok pen lapuson se avek delo lasika do kave alang li labang so pier thelong lapen society along ke do dun jia phan lapuson an akasik sak hepi khangjang lo lapen kachilang jia phan alang li lapuson abidi judet khangjang binong lo lasi nona por alang li ke boy det kisung det hot apor hot lasika do we team Karbianglong lapen KAC kachari ake hai Dr. Tuliram Ronghang phan setame alang li hin pen kerap kachuhang kangtung abang ke lahen loje alang li labang so akiso kachepe me pen kithur plut pen kado kave angriang don long ke dodun thek ji lapen ile toma son thak thak alang li tame choklem chodam thek ji phan lapen an part me alang le asomar tum bi cry lang pen apot alang li innovate an part alang li labang so kiso do kok pen apot si alang li un edelo lapen a joksi alang li akama tha bang ke lahen loje alang li labang so kiso Dr. Tuliram Ronghang CM sir tum alang li phan rapsi labang so kiso pen pemidet si alang li stame amethang asumar tum phan kachelana pen school ai hoi kachethan kachimum pen chenglok lapuson hemtun kachubuchi stame alang li ri hongwet angbong stame lapuson non ke ako siksak thudak lo lasi labang so ke siksak pen kachipe jokjia phansi non pini nilitum hoi pen stame nangletum sir tum phan tame kachuning ri lo lasi alang letum phan kang jinso peklang thurang ra lang letum lapuson rap ponte mesenji posi ning thelo si non nili alang li pen lapuson asap sowet lapuson chingi ponche thanji alang li kopisi aki sung nai ke duk nai ma niltum arju ponipo Nilimen como la terón pi nang li keso kopi queso que pero la como la terón pi nili queso pero la bangso queso pen que me vek dia pan no rap tap posi nili hin pen katuning Bukajan pen Herald Hansip akerapen bole sorteron ni 7 Northeast Nile block ke parlo Arlong Jehu Upper Ramsali ME School along Thanbangatum Methang Masai Chiklempon Peden Lakhain Koira Trok Dwarbaguri MSC constituency ke parlo Deithor Police Station angkang Arlong Jehu Upper Ramsali ME School along Thanbang Atumpen Methang Asai Chiklempon Pedet ajok Lokechar li aw somaratum kanahokpon thetana somsi do
register pen chenglok thangnak attendance report busitame kethek ponlong avedet khangjang ladak arlong chuhu apar rangsali ME school nili block ke pardo arlong chuhu apar rangsali school ahem along lasi labang swaputhak prapjen pen Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbenglong Autonomous Council EM Education in Charge lapen anpar setame tim Karbenglong kethek dingatum bang swaputhak prapjen pen nanghumri asonte mepar jipusi haladak kadokawe arada tumpen kachunangri padopon nile block ke parlo arlong chihu aparang sali ME school along lothan bang mate headmaster lake kornadhor raskhoa lapen omut kumar hondigoi kubindatta alang letum bange thom athan bang atum hendo pose pherangke kahumri damahut rong arada tumpen than pachini pon Kaziranga pen Andrew Hansay ni 7 Notice Karbenglong Autonomous Council EM Raju Tiso ahin pen Karbenglong aradapan ningkan kimi ahir jumi bajero Karbenglong Autonomous Council EM Raju Tiso ahin pen Karbenglong aradapan lapen korkanthi arat atum rengdok reng ni kedolong jiapan pura ningkan kimi mate suri hinira inkoira hini aningkan aparman Karbenglong arat kadokawe rengdok reng nipen kedolong ji aphan arnam ahirjume khangsi EM Rajutiso ahin pen hirjume pajrpon lapen ansose arnam ahirjume kelong japhan pura EM Rajutiso ahin pen ningkang samlapen ningkarong akardong Karbenglong aradaphan anpartak korkanthi aradaphan panongse hirjume pajrpon lo samilang sopen long bomoninti ni 7 Notice Amri Perangki Abitung Atumpen Long Singbe International Education Award Kelong Abang Thalo Kahumrida Meghalaya Alongri Ribhoi District e Parlo Khelie Umstemate Solia Arongpen Inut Karbiakhai Angbongpen Pirthe Adang Education Anathu Kedamtang Matijonga Chikloni Phai Krener Cap Arni New Delhi Rongsupi Hotel Vivanta Touch along Nongnam Keme Mate International Education Award Kelong Abangpu Sarso Be Asopo Longsing Be Henlo Alang Li Keklem Kachepadok Penajok Be Education Society Pu Isi Methang Pen Pater Pipon Pen Penang An Ribhoi District Arlo Rong Atok Ano Loke Charlie Ansose Aprangana Thukengkam Kachejor Nangji Pu Mathasi Penang An Hum Kretok High School Ahem Methang Pen Ingpu Ponsi Rongarlo kedok Klimsomar atumaphan loke pacharli awarsai piponlo alangli Longsing Be Ribhoi District Arlo Anchot Takali Nijang Karbi Anglong Mate Meghalaya pen adui ahoy along tame Lowai Amsi Umlapher Umserang Chikunglangsok lapen Khanduli Anathutame Amethang pen Iskolahem Kangpupon Padolo Lason Taksi border area angkang Kaching Thur asai tame Penang an keklem kacepaduk abang pulo non lapuson na pora hotame Karbenglong aradatum alangli nongme kelong dun pen ajok kachehok thek apotami ning aklong pen kachoropon padolo alangli Longsing Be non Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphantame Karbenglong angkang nijang mate nihang loke charli anathu mate aparang anathu kengkam kachejor nangji puje semet pet RD ke pidun thek aputhak tame kachoro padopon alangli Longsing Be pherangke atumaphan kachathan pona tengke Karbenglong Autonomous Council CEM anghoi kangni dopiklo sitame non lapuson ACEM ke project lapen Karbenglong aradaphan kachinghon thepik khangjang lapen alangli ke inut kemesen Ali Darlo Posi Alang Lipen Kachoro Padopon Lason Taksi Karbenglong Autonomous Council EM Prodeb Rongpi Aphantame Border Area along Penang An Kacheng Thor Asai Keklem Pona Puthakame Ningat Longpen Perangke Angno Kachoro Padopon Alangli Longsing Be Nonamat Modern Higher Secondary School Amethang Pen Kangpupon High School A Principal Asai Si Klempon Bom Alangli Lapuson Asai ke ong pen tame Ribhoi District Arlo arta ke jum hekpen loke charli kang mate drop out students atumaphan Penang an pangrom se Amethang School along loke charli pen lapuson loke charli aw somara tumaphan akang iknoi angdeng an ingthur ponlo lapuan chotta kalisi jangreng atumaphan tame hedung asai klemponlo
lahai hui asai ke claim thek lapen kachepaduk thek pen ajok Meghalaya government pen ta ningkang sampen ajok nong e hai hui tame education minister pen ta nong e kedamtang anengkan pipajer pondo lapuson si Meghalaya arlo kedo akarbi atum tame sorkar atum aning kaching sam do pondo ferangke atum kahumridam along haladak Meghalaya along keja atum Albinas Timung Meghalaya Karbi Cultural Society Amai Phulapen Abarim Village Council a Chairman R.R. Ronghang Alang Like All Meghalaya Karbi Association Amai Phu Atum Chetong Dunsi Meghalaya Arlo Kedo Kedampen Chenglok Sorkar Pen Boreng Awarsai Anparta Kaprek Ason Plak Ponpe Lapen Kelong Nangji Aja Kong Do Anta Longpon Bom Do Puta Albinas Timung Pen Perangki Angno Chethampon Bianglong Meghalaya mane India bang atum sta lu ka porhi bang ke isi anu ilitum panang wanyi isi a success ke wanyi la so bang abang Putin ta ilitum mathanangi ape putum ta responsible mane kupulo ineng spidet nangi lu ka pa porhi dun chat po alambang ke kali usumar tum ta sandak taklo abang Putin ta aims and object Manila tum kami thadam ni ari serni ke aleng the long nangi la so neng bang ke kai ki thap wer nangi la si education ni is a key of success la asinang lapang su international award kilong nake mesen alam lo karbi arat to anta me ningarong lo asi non ove kimi ate phan lapen ke non adak karbi long to mas council along kopuson ki klem si ki me gimana ali sabso than injima nili kithan nangi alam the bang non ala Karbiang Long Autonomous District Council along ilitum karbi tum ke ilitum ki thek tum da du ulo an pen ki thek the tum da du ula la si abang phuta ilitum matha rong susu rong atok ke du anta ilitum ke school du thenangi lailo an pen la so school bang ke ilitum jati phan kali nim phan kali la ke dukwe jati phan dukwe nim phan ilitum bang ke lu thek nangi la bang lo la si Karbiang Long aphan li churu lo non ilitum CM son try ulo langli ala so education pa success si pu phan ilitum hin thek long lo hala prodip rong pi border phan alang li menang klempon lo ilitum MSc la si alang li phan la churu pon lo ilitum CM Dr. Toliram Ronghang like a dynamic person and pen kupulo anengdu karbi nampan kiya ponye la si la alang li pen ajokta ilitum menangke improvement long ponye pusinili nengdu lo sinon ladak Karbiang Long hawar mate ladak Meghalaya long lapan son dak taksi Bangladesh border lapan son taksi kaprek Arunachal long Sunitpura long lason karbi tum kitu jam lo lasi la tum karbi rada phan nali kopi abirtasi nali thangang tung lapan gawan ilitum karbi tum ke isi a tribe thedung a tribe bang lo la si adet ka prekido nonang ligi pusan Meghalaya ta umpanai pen mokniken phangcho ni 7 notice pinia beta pon second tonik lo kado